Oratio Imperata. Kilay guning iba at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos ay pami, lalapit kami keko kaniting pamangailangan mi. Bani paglualo mo kami laban kaniting COVID-19 na marakal na inangobye at marakal na naman leyawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ingkalam mo para karing sablang tao amiyatasan ban panigaralan ing penibatan iting virus. Gawang masampat a paralan, ban iwasan ing pangakalat na niti, ampon makapaninton lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mula ring kaisipan ampon gamat da, ring mitagulaling king pamaningat kareting masakit, kimip ng lugod, kaingatan ampon gelingan. Makanyan mo naman karing sablang manikobra, ban makapaninton masampat a kalingapan ampon lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan paulinating virus. Mananasanang milunasan la, ban manumbalik king karelang masalese pamikakatawan. Ipagkalog mo ing kalam mo para king kayap da ring sabla, ampon makaibye masampatasaw karing pamangailangan da. Itiyadwan mi king kapamilatan ning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiye ampon magari kambemo, king kametong nga ning Espiritu Santo, Diyos manggaman king alanangdo. Amen. Juan a Maria, kamasmas ning salunan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Palungsod, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. San Camilo de Levis, Ipanalangin mo kami. kilay gunigid pa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen.